Mi sveglio. استيقظ. Mi sveglio. استيقظ. Mi sveglio. استيقظ. Mi preparo. أنا مستعد. Mi preparo. أنا مستعد. Mi preparo. أنا مستعد. Mi lavo la faccia. اغسل وجهي. Mi lavo la faccia. اغسل وجهي. Mi lavo la faccia. اغسل وجهي. Mi lavo i denti. اغسل أسناني. Mi lavo i denti. اغسل أسناني. Mi lavo i denti. اغسل أسناني. Mi faccio la doccia. استحم. Mi faccio la doccia. استحم. Mi faccio la doccia. استحم. Mi pettino. انشط شعري. Mi pettino. انشط شعري. Mi pettino. انشط شعري. Mi trucco o mi metto il make-up. أضع المكياج. Mi trucco o mi metto il make-up. أضع المكياج. Mi trucco o mi metto il make-up. أضع المكياج. Indosso i vestiti o mi vestito. ارتدي الملابس. Indosso i vestiti o mi vestito. ارتدي الملابس. Indosso i vestiti o mi vestito. ارتدي الملابس. Preparo la colazione. أحضر الفطور. Preparo la colazione. أحضر الفطور. Preparo la colazione. أحضر الفطور. Faccio colazione. أتناول الفطور. Faccio colazione. أتناول الفطور. Faccio colazione. أتناول الفطور. Mangio un toast. أكل خبز محمص. Mangio un toast. أكل خبز محمص. Mangio un toast. أكل خبز محمص. Bevo una tazza di caffè. اشرب فنجان قهوة. Bevo una tazza di caffè. اشرب فنجان قهوة. Bevo una tazza di caffè. اشرب فنجان قهوة. Mi metto le scarpe. ارتدي الأحذية. Mi metto le scarpe. ارتدي الأحذية. Mi metto le scarpe. ارتدي الأحذية. Esco di casa. اخرج من المنزل. Esco di casa. اخرج من المنزل. Esco di casa. اخرج من المنزل. Vado al lavoro. اذهب إلى العمل. Vado al lavoro. اذهب إلى العمل. Vado al lavoro. اذهب إلى العمل. Vado a scuola. اذهب إلى المدرسة. Vado a scuola. اذهب إلى المدرسة. Vado a scuola. اذهب إلى المدرسة. Vado all'università. اذهب إلى الجامعة. Vado all'università. اذهب إلى الجامعة. Vado all'università. اذهب إلى الجامعة. Vado a fare una passeggiata. اذهب للتنزه. Vado a fare una passeggiata. اذهب للتنزه. Vado a fare una اذهب passeggiata. للتنزه. Vado a fare la اذهب spesa. لشراء احتياجات المنزل. Vado a fare la spesa. اذهب لشراء احتياجات المنزل.
Vado a fare la spesa. اذهب لشراء احتياجات المنزل. Vado ad un colloquio di lavoro. اذهب إلى لقاء عمل. Vado ad un colloquio di lavoro. اذهب إلى لقاء عمل. Vado ad un colloquio di lavoro. اذهب إلى لقاء عمل. Vado ad un appuntamento. اذهب إلى موعد. Vado ad un appuntamento. اذهب إلى موعد. Vado ad un appuntamento. اذهب إلى موعد. Torno a casa. ارجع إلى المنزل. Torno a casa. ارجع إلى المنزل. Torno a casa. ارجع إلى المنزل. Cucino il pranzo. اطبخ الغداء. Cucino il pranzo. اطبخ الغداء. Cucino il pranzo. اطبخ الغداء. Pranzo. اتغد. Pranzo. اتغد. Pranzo. اتغد. Lavo i piatti. اغسل الأطباق. Lavo i piatti. اغسل الأطباق. Lavo i piatti. اغسل الأطباق. Pulisco la casa. أنظف المنزل. Pulisco la casa. أنظف المنزل. Pulisco la casa. أنظف المنزل. Faccio i compiti. أحل الواجبات المدرسية. Faccio i compiti. أحل الواجبات المدرسية. Faccio i compiti. أحل الواجبات المدرسية. Studio. أدرس. Studio. أدرس. Studio. أدرس. Guardo la TV. أشاهد التلفاز. Guardo la TV. أشاهد التلفاز. Guardo la TV. Mi rilasso. استرخاء. Mi rilasso. استرخاء. Mi rilasso. استرخاء. Ceno. 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 Mi metto il pigiama. Mi metto il pigiama. Mi metto il pigiama. Vado a letto. Vado a letto. Vado a letto. Dormo. Dormo. Dormo.